Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jehdi mzijua wo reshila wanono rahako zazidi en pleine forme jehdi rovanu mongiabo rimeshilo ni marhaba. Bonjour monsieur, s'il vous plaît. Nyiwandu mdoba numrangaliao. La défense, la défense, la défense. Mbeshilo ni marhaba menji menji. La défense, la défense, la défense. Ngamjo abone pagino mrudi mpartage video parce que ina video zatu zuka zamana aunga burjo hutajia nyondo mlova ndo partage video za jar mwaze miriza hanyu o atso wa ondonso minao wado na ze mission zinu parce que zinu mission za maana zinu école ina ndo mnafanya uzo toka école aunga burjo mutajiani mwabonation inu ho winji wa hanyu ndo partage ces vidéos wandu weona comment namna yentia faransa ya pangiha comment namna wandu wa reagiseo comment ya haina structure yonti pia ijoka yangele yao wanadamu pia mndoona onge esarlonio inu ngasi la défense harumwaye triomphe ngasi place de la triomphe à la défense onge abanga mono bandilo banu karnola wakati mwingi rijuha haushairish ye manifestation ya hatu ya manifestation ya 116 semaines de manifestation ya lio place de la République et dimanche à 14h radio mutajiani mrasuli yabo 14h puis ijoro husu ritimizi 16h haukaya gasi wakati wa jua ndo profite wenza umundani hao ndo akimakini abongabo ni diaspora haina banu mlio na mdidiriki place de la République à 14h lieu de 13 juin 2021 place de la République lieu de dimanche ijao abongabo leonga siahoa jana mercredi siuka na mission mercredi jeudi, vendredi et samedi, si on arrive au mois. Et chez les dimanches, vous tracez Hojuha, Oharmaze, Haziza Hatu, Zambalnambali. Abongabo, Gari Mutajiaoni, Hawinji Wahanyu, Mwabone Cheninu, Pagino, Wanu Tujunga si la défense, Lazima Rimoneseni, il est placé c'est Cyrilio, Uka Ngasi la défense. Abongabo, Ngamtengeleyo, Wanama, Walobanu, rihadisi no lelo ba aina usiku miuka za nyumeni miu ngari ngasimani fanyo siasa shasi kartu tabuka abongabo miu sana sibirilia titahawana titahatem zilinganao ne makati yanu nizori zianshoma siwani abongabo ondoloma siwani holiho kwatu jwa uzamba abonge sira bahati relobanu lazima rizambe wandwazishie izorionao abongabo mpakanda baha ngasi la défense na inde quartier très riche ya inde banu ba l'économie ya henti ya Faransa abongabo mtinaula wakati mwingi lazima ni mwambieni haina joka ngazila yao ni parce owanama bata wanongo banu ni wauzise ihazi panda mwana rilonio ni wauzise ze fikira za shele walelo amjo watsota haina mjimandao yatowe izo ya fikirio selo haizo njo muzisa abungabo karnaula wakati mwingi lazima rizambe rimoneseni ukatujuru banunga si la défense abungabo la défense unuona ndongo zinji ona majumba menji holiho inde ekonomi ya henti ya Faransa abongabo unuhoka hula wanrongo okahula wana na ndongo wenji ufanya abongabo ngamono obandilo banu ngasi harumwa la défense
amono bandilo wanu kana la wakati mwingi lazima rimonishieni ukangasi la defense aungiapo hata mjuta he place yajo lazimu rihime rijilekeze na mporfite mbezara kamjie nje mushilie ze mouvement heli zilio ne heli inanongo heli za pangiha uka haina usiku sito hunda za nyumeni rimonishenizo abungiapo ngasine manifestation yaliyo ya dimanche place de la République manifestation ya janana kumena sita abungiapo rjo mutajiani howle wahanyu no utengweni hanyu bezara comme de diriki place de la République et dimanche à 14h namna ko 16h ngarjo heritimiz abungiapo misamono la défense tifanyeze tour ababa mtsengelo wana ama ni wawzise izonanzo ni wawzise abungiapo chipanga temu ndaro lelo très costaud lazima ni wawzise tasinga sibanu ngamivanda bine mwana mabdomada na Seydi Yusuf abungiapo nitino kantin dola ta wakati mwingi doba bata ukaya amjoka wando anu wa mahodari wajibwe masuala yao abungiapo handani amusoe mwana Seydi Yusuf ni muzise suala la handani dalinu mwana Seydi Yusuf tikanzani usele suala lahe réaction de la diaspora et réaction he diaspora ngwiwonoje nezilozini abo reaction ya diaspora abo tilokaya abo do mfundo wa diaspora abo de réussite ya diaspora donc mfundo wa diaspora ngebido handani rikenko nzima donc rikena point come ikawo rikena point kao ndio bantu bazima ya ushidari rihonde ani dokaya nazo amana au nokana nini ukana piloti kama kasar mavio ono piloti kaone doka bali avion ni arasulishi donc au réussir ya diaspora do shinda arishi do shinda rike bazimana sina lana nyasiwa lomla masiwanite batina umo mnyao kaya mebangali yabo haribanu haura ngoma doni wandu pia wote sawa zefikira wandu pia wote sawa ya mentalite wandu pia wote sawa ya mazaliwa ukaya gawa kanta wadunge direction hata waswidi gabo we mabahari ka ukaya walewo woi ya totende haule wo wengi wa vizazi mtu fulani ile mbiastahiki rasusebanu fulani donc kwa wativo panga taratibu ilundegeza ngozi ndingoni donc alafu zonjo hamba mungu kaya kantina ngojo shirazi chongeze reisi diaspora reisi watino kaya do mmoja wa hatu okela amo kaya eso moja yo hanabwe sharangwesa ya toto kama mweja abo kama tire reisi ukasijwa uona arumaye michi for example amade dimani tishabudu afanyokae mane pare la yafa kwa dimani ulado mmoja wa dimani wafanye contribution warengaye societe unafanye pare hili example tono juzi wanazijana amahamisha shiongila materieli zaliko ni materieli za hospitali na materieli za usaidia kwa vitu wakafe harma hospitali ya mdeni donc ila ilambo ao réussite ya diaspora wakisharibe hahunu karge do jangana no jila no sharibe hahunu jeriba le hunu rende materieli ibale na ili murende ibale na ustarabu yakangizo kinyume ya hizo abo ba anto example tena ya bili hezi liozinu za kipolitiki ija ikaw lazimu vahabiliwa kayange biole 26 Mei azalie nsahi Ishwa ewanu wahabijandu wanu wafikirindo ebanu wanu ambao jau hasi babuno ngwendile banu ngona banu wakaza banu
donc alafu kaushi yaze baadhi ya watu chadala wajuma hama bani hato wajumatu wa siasa kauwa tawahula waja hunu waja donc alafu ija wari bano babu hana jana waili mjimange hula mjimange hunu donc waono kabe ndo bila poto la kisharia bendo bila poto la hazila rahamba ekeka kartushinda havu kartushinda havu starabu donc wa habili baiwa sa habili beshwa gabo confusion shaya habili iyo ila domreisi vulao okadeja akalilia ujo ndio mbokaya timkalilia umongo apashe donc abo yo reisi wa diaspora mashio donc bazima watu shaya heni saya bajokaya ifunda hula silere mila abudu ifunda hula sere mila ambassadeur sere mila izondabo abala namdo jua kaya si wahanjume si kataka ma parti politique sharika hanza mungu tikaanza azali 2016 na 2019 au harma maha kumeno mwacha zisha bajirize ngozila kwa balize kwa zimaila wanduwa ulwawa makesi ya tulwa maji kabati kesi la waziwa kabati maruga kwa negizi donc alafu rudi artangi habazi batara junu banu bazima rehabilikano kena ukiri donc hiyo imana jeni abaraka ko nzima la unanugo mbizabira donc yone nda nzo wandu wakaye kakanga se hali hiyo kando waswidi shaya atiko vura hunu tina ndagize wala banga nazo adabda ambassadeur atele bawe ndo mjini hato nazo abudu bawe la bavuzima nazo la yoke hiyo ranzolo na maarifa dabala ile jibu la fubuni ono mwenza maswa mwenza maarifa ula mnambe utendoa hama eto tendea hama doko ndo ri manzawo takatu tsawa kabari wai ohawo mala fulani ngohodari aro hawo hunu jao no sizori anzawo nanto mwenza maarifa mwenza akili mwenza pezo macho ujori nikashwabaha aritowe diktatorilo harmansi ya iwonde réussite ya he diaspora shaban tima pesa kama mapesa ngayo kama no hale bado fanya kudeta ule menguazi laani chakade kudeta jokari mtoa hale on hale onwakahu najawu ya na banu warni kashabaha shi da wala walohula ukaga une bahati yo mtoa batina sisi jombisa izala muzilunge yabo on ani kayanti sari usu ile kadona za konfro zaida ula kapati mbahindu abo wahonu go contribuer wabehe hula ili wale mafonctionnaire ili wafanye jao ngozala zimuzahiyo nti shaya mwodo alioneshwa baha shaushida wa mtowe shage kama ndogoza mzinga nazikubali wao sio mimi wami tutokati muwahale marhaba miji mwananyasi Sedi Suf ngamdijei mwanama Abdou Hamada ni musicien randi raja harmenti ya Faransa raja riona urambira njema zilo harmenti neza jazino reaction ya diaspora mwanama Abdou Hamada ngoyu ngomhono namnaji au ngoyu ono hajito namnaji mwanama Abdou Hamada Mr. Suala la reaction ya diaspora de namna hiyo mwanama ambassadeur nafikiri temu ya saa tena au suala jilo jina ou les réussites ya diaspora des réussites de réaction de la diaspora réaction ya diaspora voilà bon la réaction ya diaspora ngafikuru kaya ngebiro ike clair au kaya réaction ya diaspora dokange bidio diaspora wonse pia wake harima linyi nzima ani wake harima wando mzima waria diaspora hoshinda wa waswidi area diaspora za reaction za honge bidio zibakisho harima o wando uno namna hii doka hena mzima ndao ujihundo o harima onyuma Faransa onyuma Komoro samahani hena mkomoro ujihundo onyuma Komoro yabonge bidio wakati bajo kamzima ndao
hajusa shahitwa haudaili ya Komori kamili no kati hondani abonge bidio walobonze waimilie mwananyawao risha mzima mkomori mzima johambe zauka wananyeswa lo Komori ngwa ulwa wao ne gendarmerie yabonge bidio batusi lo hunu ndani ridungane ne mwananyasi ato wale kalima hii ripare mwananyasi ato wale kalima hilo rikensi bazima naye rimuzise gabana ushahidi ndini uronesa ukaya gendarmerie ngo wananyeswa lo Komori hato ushahidi aronesa abonge bidio ridungane naye wakahindi karnamu waswili rike nanti ruduhenda no irejei ikahena wakati majoka mzima ndasi hono ndogo homasiwani karja mtengeleya renda rawanyisa fikiranda sinaye yaronesa zila shartu ya loni izo kautsongambe zila rajo waswili namna yokaya ritowe zila tabu ikaongizo harima yenti hatu zazo kulone mwanya siwona lelo ngabo mzima harima diaspora haunesa ukaya lejeshi gali wao haku huu na mwanya siamba hizo ngebido rimpare rikensi bazima na heri muzise mana hindi nile jeshi liwao haku huziparisaje zenongo hizo yefikirea aho hindini yeza bidiri fanye hindini sonti pia donc yabo rekando de réaction rekande de réussite yabongazi parihani hao buhari yao mwana mambasado shekaini wakati wajo kamzima oharime diaspora kamili ya Komoro yaona ndongoyo ikaonga zijuka ukwensenti si singarendori pasu hana zipande ramba mimi ntumwe milaba ntumjua mintu dunga zanongozi la bemdole kado ka harma manifestation mintu yenda bemdole kaja parojo harma maele mintu yenda bemdole kaja parojo harma ze majlis mintu yenda bemdole kanga bazendole yekaja donc awe oneseza hokaya ye diaspora ngendo harma eshek badala ukaende harma réussite badala ya ukazi reaction za hao zidoka reaction za utia faida harma enti donc yabo mwana ambassadeur banazonda jo harma swala lino ndo ukaya ya première réaction ya diaspora doka wakati bajo kamzima dasi wandu rijundao harma diaspora komorienne rijundo bonze ya wananongo ikawa zo faida za henti wakati ya uzamba ya mzima yambi wazonge bido immediatement yazitsambaze uharima ya dunia kamili hena bana balo mkomori yazishie vahe kahazishia yazirenge ye hena mna ikawo gazijoti ya faida uharima henti gamjoreje yo harima lesu alaikawo hujandali ya nilo harima lesu alali ni wilo ngabo sababu ya reaction ya diaspora waipoze wakupoze lesu ala hilo nafikiri jawe question hiyo reaction ya diaspora dokai Komori irengwa otage ranzo wakati azali ya renga za institutions za tuyazi sankidi ukaza li hatri kote ya constitution ya 2001 haisankidi habita referendum habita assise hajafanya election anticipe hasankidi ye gouvernement komorien dans l'ensemble aboranzi eze gouvernement zabira ranzezi jao azali hazi sankidi madama hasankidi ye constitution ikawa iroshe harima mkonti wa Komori kamili ikawa biriliwa neze daula zonte pia zijazi kufanya zino za mbao accord cadre za accord cadre hizo zafanya zijazi towe sharia sha 2000 esha votewa no wa Komori azali hajashi sankini wa kanza yafanya msajaja wa haki yabo harda jafanya zivote za duga batarwasule election anticipe zazifanya ila le 24 mars 2019 baada yabo winji wa hondo wa diaspora wa mkalili yabo funi wakanti wabasingaru lindo babanko na ujobia ya sharia shaunika manda ya senka gashibalao 2016-2021 bakinga rulindao ne dati hiyo ya dunia kamili ngwajuzi jua za signature za dunia kamili watia ngwajuju sezi twaza hao batino karendere wambia haukezo rjo hamba wiyo ngwajo hishi donc yomengo ni mweze nongo ikaonge bidio kamzima harima diaspora hareagisse pour l'intérêt ya peuple comorien ngebidio mwanadamu huo rendera mzingize son tipi ardungane naye basi reaction hiyo yundi le 25 mai à minuit nzima mengoni mwandu wa diaspora parce que kati Komoro le président Mahazi wa libération le président de la libération de Comores monsieur Mahazi kati Komori abungo jihundo harme diaspora comorienne en France parce que ngehunu Faransa yabo ngemengoni mwasi mwana ambassadeur Kangam Jelezondo, yabonge mengoni mwasi mwana ambassadeur, haukangu jihundo en province. Hakalilia azali bofuni le 25 mai. Hamba woi nga mumlindo banu. Izo kweli kajaka honde katuri harima za manifestation. Shahaka udundi harima za manifestation wakati hiyo, shehondo wakati hambeza hoka bana baha wakati wiso shashiha ngebidio ndirafanya hazi. Ijuka hazi ya ndani, hazi ya bonti
okemvulana ola nguseko haku gebidio wakatajo kahanzaro mzame yashilio uhura yatorema na beto yapaswesha hito niswe mahazi hareje digoni habakisha mango juu hakanti batina mruzi juu habakisha bazali haro mzame wahe abo gogo nganzo ashilie le 25 mai huenda hula minwi mahazi hatia sheto sha habeza hokaba voilà ya dunia kamili ya lugharongo we dunia welewa wagazija welewa ambeza hoke bwana woya Asumani Azali rimni kaza institution za Komori rimni kaza la Elizabeth Salama 2016 hata 2021 banu ya mandahe kaza ban na miyabo habo ikao haringenti hatu otage habo ikao ngudhulumenti ya hatu habo ikao habulia msajaja habo ikao hende ha transforme le jeshi la Komori la joka jeshi la amani la ubirila wa Komori la likao hangilo jeshi la huwa wa Komori habo ikao hende ha transforme gendarmeria taifa gendarmeria kobili birilia wa Komori habo ikao hende ha transforme ya polisi ya taifa polisi ya kobili ihifadhi wa Komori hakau saze za idara hizo zondaru zikao hangazi timbiao wa kufuru wa Komori kufuru namne kao uwinjiwa hao ngwatabi hao wakatoa bawonde wazira ende yabwe mdu wenge bilori hunde bahanu nende nam block nimbloke namne kao gendarmerie kao ngwatabi hao hizo ikangwa obligé wende warende ngwajo juweza hao kabanu zembira kahambari rende shangabo ndu wele wauka ibilizi zizile hanishihe ukata nuwo yurambo urinikoze se amri hesaba liliwa e gendarmerie hiyo wesawelewa radile 25 mai le jeshi uwinji wa hao wareme bora abo upandula wasisi wale 25 mai haukezo wakaurenda wakau amrishwa warende zila shazila kwa jaka uzirenda volontaire hao ye polisi ya taifa do hali kadhalika basema nyasi le président Mahazi président de la libération haunesa ukaya le 25 mai 2021 gami président de la libération gam demando wa Komori wontipia wajeri tsanganyihe la liberenti ya hatu ikari liberenti ya hatu rikenti rifanya mishinzi ijoka mishinzi ya mana mishinzi ya bundo mishinzi ya development ya hatu donc yo reaction ya mzima mengoni mwa wa diaspora mwana ambassadeur ngambako harimale swala halafu ila diaspora habo ikawa ya diaspora komorien kaijaporo kubalu kopea za diaspora zindo jine kwa zona bundo jema shele kozo kale bundo la hatu si diaspora komorien harigari bo hawo 18 millions par an au Comores au 180 millions d'euros par an au Comores abwale kezo kabo diaspora komorien wafanyo ndongo ikao kazi japoro fanyiwa mais non c'est pas comme ça et diaspora yebido wakati kao ngwarengauze disposition za hao ngwarengauze haina namna yofanya no ili bake bundo harimanti abunge bidole bundo like total yabidio wahifadhiyo wa msomo waruduwa birilia neze institution waruduwa birilia haina banonge toka wionzi basawa ini wakati baro hamzima ndao ya wana faida za henti zanga miao ibidi wanduwa mshangirie donc basawa reaction ya diaspora dukange bidio haina wakati majo kamzima haono ndongo ikaunga zendona iho masiwani habeze harakio hazamba hena banwaliyo ikange Russie ikange Senegal ikange Japon ikange Chine ikange aux États-Unis ikange Faransa ikamzima ndasi wandu wa diaspora komorien ilobonze haonondongo bizendo komori hazishameziza nganzori ziye zila geri za heze diplomu rizie zila geri za hukari la mijimihu rizieze geri za hukaya sindo wana hoa ndo huu rizieze geri za hoka mimi kamina diplomu unda daru nezo tizirenge zongawe na kenza no geladi mwemba briere henti bafuni rijueza hoka ye faide ya tende faide ya tuson tipia izomengo ni mwezi nongozi jotongeze diaspora komorien yi evolue hakuyu irohe ho harimaye le gori kaungilo hoke diaspora komorien manama ambassadeur ndio na talent hoka wana wa Komori waunda zebaki za Komori wa Jabanu basi 80% wana wa Komori ngona doktora 80% wana wa Komori wa lobanu waunda zebaki Komori wa jahunu ngone ze doktora za hao gabalone ze maîtrise za hao gabo walona hizo na bako jona mwana mkomora bahange na bac plus 7 ngeda bac plus 8 atanga wandoda bac plus 10 watsengo soma no abo gabo lona bac plus 11 esa haharuzia tantu mvumba abana wakawalekeza ukari msomo kawiso nezo kwele wesa msoma de kamdo hafu shawando hamanda wao garlindao zi reaction za hao zilaibanu hamanda banu abuge mimi mwana ambassadeur hele swala waluzi sala huso reaction ya diaspora doka banda wasulibanu yenti hatu jomolo na Asumani Azali le tengola hae e gendarmerie hatu i jomolo ni Azali le tengola hae ye armée komorienne isakidilwa na Asumani Azali le tengola hae ye polisi ya taifa isakidilwa na ndu wao abugenge video 6 première réaction
do kasi wa Komoro sontipia rilobonze rijueza hokaya emarje ya hatu do masiwani abo hena mbizijo jiro masiwani hizo zihunduze famiza hatu abunge lazimu wakati ka mzima ndasi hafanya declaration ya waneseza hokazi hakeza taifa ngazanga miyango ebidori kedungoni mwa mwanadamu huo ridungane naye rendera wanenko do yonda sinaye rifuzu rikawre mboshile marhaba haurendera wanenko do hiyo da sinaye riperde enko do hiyo rikawre jerefanya bilanda sinaye rimozise pourquoi et comment wa reconduise harima esheki no tai no ndogo ikabidika rizi prepare karjawa shaba tena yabo no karina ujo fanya reaction za utsambaliana karna ujo fanya reaction za hwakwize batino karende ya l'offensive okoba ndawa Sulibano gebidio reaction ikenzima dokaya azali habaliliwa ranzile 25 mai abakati president na yakautsongeza remettre situation mwanadamu mzima wa he diaspora ngarimjwa uzontipi akajabwa ndaya Said Mahazi ngono duku yabo iladhimu rambrase yefikira hiyo abonge mwana ma ambassadeur ngafikiruka ya yonde namna ikao si sana si jandali ya uharima ya reaction ya diaspora ojumale swali kaundo waluzisa okelo kauluzisa heza ngo zijiri ho masiwani yekai memory yangu ngionje ukauzuzisa he namna ikao ya diaspora ngejihunda wabaha uharima ya situation ikao ngejipozeo madama emandaya azali hisa wamriha wananyasi wareagisse ngabo ya reagisse le Mahazi, le président Mahazi, a réagi le 25 à minuit. Donc, on a dû un cadre légal. Après, j'ai voté en 2001, on a protégé. Et l'armée comorienne a condamné à protéger les Nabanuali. Et la gendarmerie a condamné à protéger les Nabanuali. Et la police a condamné à protéger les Nabanuali. La constitution de Comori a voté en 2001. Ya kauroshe harma akor cadre za 2001 zafanywa fomboni za kaujaziti stabilite wa masiwani za kaujaziti amani wa masiwani ziwanesa uke gendarmerie ya taifa nge protéger hena mlikangu protéger les intérêts za taifa ya armée c'est la même chose nge protéger wa Komoro wantipia si president waeche ukawa president ulange mengoni mwa Komoro ya polisi ya taifa ngo mengoni basira nzilo wakati mlono uno azalinge mengoni mwa Komoro amge bido le jeshi la taifa limbili ya hamado wa Komoro wantipia. Le président Mahazi a déclaré officiellement qu'il est président de la libération. Il y a le jeshi la Comore, il y a la police à Comore, il y a la gendarmerie à Comore. Et quand Mahazi a un problème, il y a une responsabilité, ils ont dit haku. Au cas où il y a Hazi hao. Il y a le 27 mai. Youssoufa Djihadi, il a des pêches, ma militaire, il a engagé surveillance, il y a Mahazi. Ibidi yazifanya yibidi ola commandant de la gendarmerie Ramalwani il a dit que a dépêché ma gendarme beke waili wajewa sur yenini sécurité ya Mahazi ibidi warudi wa dégager chez sabuni showisho ma militaire waili au ma gendarme waili wa warohe wendeni baba ni kwa Mustafa Wased Sheikh jao ngeye wa sur sécurité wakati kwa ndo anuwa waili ni wakati azaliwe ya joka harimani malezi hafu wandu andolo ne walo ahaku wazingare ye présidence ya Comore di transition wazingare ye présidence ya Comore wazingare par voie intérim hahindi ya wese yuo wesango une crédibilité ya ou déclencher transition. Pourquoi? Parce que ye président hafu non faut ha à partir de 25 il a et ka hafu onyumale 25 basi abo mzima wanu surtout Mahazi ya déclaré officiellement ka zingara ye présidence ya zingare ye place hawakati kawo wonde sayo neseza hokaya vano abahema ndahe mroi hisa ikaza vano na mitsa ngati déclaré officiellement ka mzingara zetu amana za henti. Donc yabanga manzo nambieza hokaya e réaction ya diaspora ne réaction ya he madamana wa sécurité wa Komoro yebido ikesawa haukaye mkomori ya declare ndogo zaheri zahe Komori bonze wo mkomori bido hifadhula nele jeshi la taifa hondani ikango aparao za service za relation za hao nao bonze wa surveillant ndo wao waili devoir ya hao ikakwa jazifanya shamau dusi diaspora garjojo wale porte plainte kamzi moharimao wao waili hawana na problem abuge reaction ya diaspora ndo kaya hena banuriliyo hena mkomori uchoreagisse pour l'intérêt
de la nation ngebide mruore mwene rihime bazimada sinaye yo demanda bukonga mazonambe ka réaction ya diaspora kwa lelo ngebide yo sonti parjo za huka le 25 mai 2021 et mwananyasi le président Mahazi hariunishia mwenje ikao ujoka uribera bavuni hukangere le 27 ou le 28 hena déclaration afanya bala ngio caduc et non avenu parce que il s'est roi le 25 il dépassait le 25 abwaza la joko giunda président par intérim abuge optimize mwana ambassadeur ndo kaya réaction he diaspora ngebidio hena wakati bajo kamzimandasi ha déclenche processus ya ukaya resolve ngo fulano harmenti ritsenderi diviziana shange bidio rimdunge dingoni riwasilisho okaizo ne intérêts za hatu na kartina marje katindo harimo komori kunurilio kunuje nini ngari shukuria ranja upulile rane jendele solela sa ba ti problème raha sina jonu upulile raha banu mwana mabda mada ihoni zunguliao neze territoire nlio neze telefoni ziparsao wanungu warambu kama hazi wandu kwa tumjua Monsieur Mahaz haparoka kandida jema kandida wakaya shara nzinda yabo boy kandida boy elections abira wanduka jamuna mbabano wanduka tumishia wanduka tumona rutosha juzi haji declare na wakomoro wengi kwa tujua donc abo manzo binulo wakomori banu Mahazi wo imru hindi yewu yakanda ya question mwana masedu fange bien placé ngafikira itsaha mbese ngojo kanzari yanyise le président Mahazi izoko elihaka Komori 2016 njaka masiwani mimi ba élection hiyo si juokai haka kandida baada ya tia candidature yahe ze vote zibiri ha eliminewa au premier tour haroha henza mimi personnellement sikaum découvrir hunu Faransa zomengo nimeza tukaza nafanya appel ile au harma intervention yangu bana sim découvrir hunu Faransa ces dernières heures, le 25 ou Jahoun, on a découvert. J'ai découvert mon adam qui a un engagement au sommet Comore. Il y a des présidents, il y a réglé des problèmes des Comores. Ils ont mis des gens qui sont dit que Jahoun Shabah Haroha Jazah France. Shabah Jahoun France Hadjaji Hondo Harmaye espace public au moment donné. Selon les informations qui ont été récoltées, il y a wakati haoneza hoka ya bana basa ye espace public isairengwa ni wandu wenji yababa hanga si wa Komori sarele wa kansi yatu isankidiha donc ababa hange bido bafanye hazi ya mvuvuni nge bido bake wandu wabiri lebonsi okay bwana wala risarro mboka ye mwana adamu wa hutajamali sheka hutajia alekezenti yabange lazima bo espace public yesa domine wa Komori nge lazima batu rinjeo harimaye ya diplomatie. Le président Mahazi actuellement ni ikaunga timrejoigne hareje dingoni hajiralie o harima za équipe diplomatique hanjo harima diplomatie yabaka henda ya protège ye constitution ya Komori ya 2001 yende akenda protège baada yabo habulia ye politique ya Komor ge circuler en long et en large va hayer harenge ye responsabilité yahe en tant qu'ancien candidat à l'élection présidentielle, en tant qu'homme d'État comorien, en tant que politicien, en tant qu'enfant du pays, qui fait partie de la diaspora, il a des responsabilités, il se regrouper tous les éléments moteurs, il y a une diplomatie pour bloquer Azali. Donc, il y a une manifestation jusqu'à là. Au début, on est à Marseille. Au début, on est à Lyon. Au début, on est à Paris. On est manif. Madame a constaté que les espaces sont dominés. On est à bon, il y a espace ni serengo. Et après, on est rabou espace ya satena ya fanyaz. Donc, le président Mahazi, il a une diplomatie, a kaupanga le bwela mwiso le urema Azali le 25. Donc, avant de venir à Bokar Tumjua, c'est normal. Mimi Abdohamad, Dami Abdohamad Nongoba, mon ambassadeur. Wakomori wengi kwa jaka hunju wanadamu wengi wa diaspora kwa jaka hunju wakati kao ranzi 90 na roha Komori baada rabe ha Johari Bet Salama ya installer démocratie au Comores timremako titsamba merci beaucoup monsieur le président parce que urenge engagement kurudi kuitene kudeclarer démocratie au Comores minga mdohenda sasa minja korosha hazi za serikali tija zangu tijatinja mvuvu njao nduga nongo za politiki tena hata le 24 mars do na Caroline de Johari mais c'est politique. C'est la même chose na président Mahazi. Le président Mahazi a changé voté en 2016.
beshega rjo kaze votizo zikana babi za ringa mbabi o widuto twandisa yabo pour être clair o widuto ansora maze za 2016 ngarizi juwao shaha jahunu boya jahunu kajafanya madamia de crampes et chaussures boya jahunu hajihundu sur le terrain habakisha haufanya hazi pour les Comores. Le mois de mars 2019 il dégalé jiri hajihundu sur le terrain dene wa Comores wa diaspora zespasizi dominewa wandu wa juha haoneza hoka bovala vanila hazirandisa hasonti pia wandu wesa warenge conscience welewa ya baba hanga mrudi nende na pange mzinga wa saya woremeba na weido mzinga wa kote diplomatique hende hajandalia ba Dieu merci harayusi donc abweni mrutu tsahaya yaelewe hawe tutsahaya kubaluka wayim Komori hamandasi hawe tutsahaya lewe ukaya wayim ruwano pour l'intérêt de la nation wa mwanadamu ikabu wa uongo wahe wisautulile na ukakatuhanza riparo avance charte to dofanya un pas en avant un pas en arrière jedo kabano hamasinde ndo na shaba shanti hapa donc oui pour moi kajaka ubenu hako hakuyu baada zentsihu za mando wando wafanye ni explosion ya he offensive haraje dingoni ili ndi apange namna ya kaya bloquer Azali et ça bloquer Azali juridiquement a bloquer Azali diplomatiquement le 25 mai abo remplir mission ya weza rebakia ndoka na kubaluka yemanyase hafanya ye mission ya ya sulisha bana abonga nzori ya kompanya ridungane naye riwaswili riziewala na taratibu kajaka ujairabwe hoko kati ya kaulira rikaya abo nanga wandu wenju wako haramaze mbana zina baha winji wa leme wa wakanti warudi wandi sojo hawe hija no keja toto ni rutombe za kwa kwati hapo ingewa repara rutojo juha donc oui wanduka jaka humona cette dernière temps mais le début wanduka humona shanda ulaungazia wa hatu no ukomori wa hatu ukasi utsa taratibu zo minya zijoka na faida nasi maraba minji sadis fangu jonde ramaso swala jinroji manema solango minji banu ngojuna ngobanu utesha hitwa mimi le swala langu le swala la bili langu la nibaki banu c'est la unité nationale mwanama Sedissouf il y a une unité nationale, la unité nationale. Ngojo kauyambia ndongo ndini wa Komori wa ilewe, ça veut dire quoi? Et ngojo danfi ndongo ndini bano juma ya unité nationale. Yeye za abudu yaza bano hadani kaka ndo bake liberal rangu eva ke nationali. Ha? Batina libération kana jo kana nationali, unité nationale, aucune unité nationale yo nge concernant des partis politiques. Wakanga bidoba ke coalition eze parti kuna ntiti wakebatima wafikiane yule la buduyaza mabanu ukayazi ko haono hule kwamba liberation ukanda bodo gulibere donc abo unité nationale kena ujwa ukiri wafanya bake unité nationale batima kaba gabo liberation donc alfu ya unité nationale inu ngeunjiria oze parti politique zikenti bazima azifanye mipango mizima eheli wajoka helesa wafanye gouvernement d'union nationale donc wakati hiyo wafanye gouvernement kawa wafikia mada ilafanya 2001 ila na unité nationale na uyabudu yakamvubwa bahazi kwa vulo aba akarumaye dialogue hiyo ya 2001 heli wanamba kwa tumjua alafu enisa nabo ngandai anjira do jabanda ngo shonde njira edeni shonde le fumo nde me wando ajira mtuju ngami ngono ngebidio aba hata manotable wadotilwa ukaba mwezi ngamanyaba akapitwa mukabwa bana mjumdi ngeni nguna mwangamizeni ngono baba mjumdi hapo kapsa za mdione baba mjumdi barilie inade wamo kaya uhura huko juu makatina le kuna letiti ngono ngebido hapa isazo kafanya ngo shaba ke class ya culture ya culturel au feudal kama feudal wake Buhari shake twaze kema politics pia bari lo kama politics wa Komori wafubu pia wala walonezi watu nezi zifubu pia ngamono bandra honda bana NCR kwa utagira ngo 2019 hambika wo beshati mdope pa jawato johuwa ngono zile hali donc abo ndio hambia okaya kama na joka international babeja ka liberation na liberation mda to dagize beziko woyi
yakatongeza zingine vanhu ndagizokaa upande wa Mustafa mana mndu yasibusha yensi ya wani ya yensi ya shemeza riunde demokrasia ruma yensi shaya hatoshewa tujua ukubali yendi ni ahe hili wakani ni ahe dejada ni ohahewa wamba kwa ati lingoni mahe wala walo masiwani wala walo hunu tena wamba kwa ati lingoni mao shawa pati la pieshi ukekabla zimikeba na ikabahi na ngwe sai bwana wayapara wananyao wonti pia yapara ze parti politiki kati bia tusomamia yapara diaspora walo hunu ya wamia zerogozini hatema delege wapari waparwa wambiwa walo zile zopyo wapara wambiwa hawambia kaya banuzinga manyiha banoge kale usuka leo birabo bai katse balagu yara shitakiri kubala mashtaka engarufanyao wasamta rumaringa asaringa kama ni problemu iri lawo lokatwa kandote sababu do inde mo hatu bawo ndo nji wawoniye karla wa yabo ono izona zireti naritsayete ujuo yaona ilona matsomema ilona akili njema chareti zini bana bondo bwaswini sokalo azalato ribi hata wasa wazinga manyiha wasawa hata saloni wa inhamrika wo hesa timu aina mkeravi bwa politiki mabeka muhishwa mnibulie babi chitatu ya siadi sana hishabi choyote homsala taunu banjo mtowa maraba minji mwana sisedi sufa tandu tingile mwana Abdulhamada ni mwaka ujabanu mdengali yao banu mi sisinga mingasibanu msidiwa ze manifestation ya dimanche ijao place de la République na mjeha winji baada manifestation ya jana na kumena ndadaru rodore mahyo hatu na wasawe fanyaza zao kindani ndani abungiabo mndodi mabone ye page hanyo inu bahina jula ya pianga jodo mwambiani karno paro bonda zambando ngituka yonti pia nenizi lionga rju zamba abungiabo mtengele mwana Abdulhamada ni musicien ça veut dire quoi la unité nationale l'unité nationale nous ngarjo hamba inde roho ya daula inde roho ya daula ukango nosi wanadamu rambo kari hanu no shamo dekeri wazungu ama dekeri dero basi unité nationale yomo ya shizungu shangar jo hamba ukado do mkoba dzima wahe na daula yabongo banu yo ijo nanzo ni andise hu resume mwana ambassador ngamanzo ndandise hu resume ho masiwani nambiye wananyasi wazingare majumba ya hifadhi ya he daula niwambeza huka ya unité nationale ya hatungebidi yo ihifadhiwa ngebidi irejeziwa no watsamba za unité nationale de armée comorienne abanga mwanzo nifanye apeli ya Yusuf Jihad habari zambao nimwambie uka Yusuf Jihad wanzuani watsambalia wamwali watsambalia wangazija watsambalia hezeri sasi amrisha ole jeshi ndawena azaliwe zidisa uharimwezi siwa hizo abahabo wa komori wansipi yo harimwezi siwa zozi rarutsi zimuwa kabati mkomori ujuha kantiye na mwananya shehena mnungu tuangalie mwananya hama simba wanzo ende yamle nizo sababu nizo risasi za kaudi seni mnungu tuamba ulande yatsongeza naja na afuma ulande yatsongeza naja na rema ze matraki ulande yatsongeza gendarmerie waje wandenga ulande yatsongeza polisi waje wandenga donc embabi yonga manzo hambe Yusuf Jihad na komanda Ramadhani ne chef wa he police nationale ya ukaya ya unité nationale mitsambaza kaiti na weni wakati bato umoja wa ho wanadamu harima daula ya wensi kaiti yanganye tayarenti ya komori itsambalie mbabe ngamjweza ho kaya kamti tayara shashe twani hambambani mjanga mfanyo hizo ekao iblisa haja hamnosani ya majiayo batinokanga mjuao izo mrendao abunge mwana ambassador ngamanzo nabeuka unité nationale nganzo ijihunde nganzo yandise wa masiwani na wemru joka hifadhi do na watu kuriabo hamando kwa haina daula yonse pia yuka bazima ikale jeshi liwabirilia ngamjoro fanya mna mjoro je dingoni mbabi mwana ambassador ni washeleze usiku le journal lila shali ebdole ndala tsambaziwa baso wandu wasonziani handani wakaubirilia ye Faransa de armée ne gendarmerie ne police nationale wala wakaubirila wahifadhi ndi mwana ambassador ilujwa wale wando le ala wanuzisa batiyo kamba biza hiza wakaubirilia wa umoja wa Faransa l'armée française
la gendarmerie française et la police nationale française. Aussi que Charlie Hebdo et les journalistes la remwa wandu wa ulaya basi wandu wajuha des équipes de zondar des gendarmerie ya Faransa ne police ya Faransa ne police ya Faransa wajuha wakaubiri laidi de Faransa wawe Faransa wazila za fanyishiha neo wanadamu wabirilia wa hifadhi ya daula wajuha wansipia mwanaweza ajiri place de la République manama ambassadeur nga waneze image harimaze ze archives za wende wakau sauver chamilo l'unité nationale donc mkoba zima wa he Faransa woti le président tiende ya ulaya woti premier ministre tiende ya ulaya woti chef des armées Faransa tiende ya ulaya non wo journaliste Faransa de ya ulaya uharimale dahula hazila hahe she Faransa wonjilia na bazima wonti pia woneseza huka womkoba zima hatu yonde force yenku ya wana na ma military wa peu wa tahawaje wari yawana na ma extremisti wa peu wa tahawaje wari yawana na wajufumo wengi wa tahawaje wari yonde yakausongeza wa Faransa wajihunde bazima au siku hiyo abagabo katika hanzani fanya apeli hiyo uharimaze instances hizo zilo homa siwani uelewe ukae defensia taifa ila de yazingara yenti yeshindo ila de mizi yanti de arme ya henti de polisi ya henti de gendarmerie mmono mfano wote uto abebido wandu wao wale oneze darazo zondaru wajueza hokaya ngona dhabana nkuu oharimwe Komoro izo kweli uzisale suala la husu unité nationale. Unité nationale wodo mkoba zima wa henti gamfanyo apelo harimwezi siwaza hatu zo ziraro gerjer duende shane hokeshane tena ngishona wa Komoro shesi wa shamawa shangambo bezi siwezi rarezu lo harme amri ya he presidency ya he Union de Comores wakati joka na president parce que abaha karitina gasarman kodo sa zalikati president zile 25 gamparo wandu walo mwezi siwezi zozo zinadukaya geladhimo sonti pia rifunga tanemata geladhimo sonti pia rikubaliane ngebido sonti pia relewane rishiliana riwafikiana rikenti bazima riwane nkodo nzima ritowe ezimbinu yesarengenti yatu otage ranzile 25 mai 2021 okaintire ngo otage ranzile 25 mai okaranzile 25 mai azalikatina sharia shimruhu so yake président de la République shahola le 25 ou le 26 mai 2016 ou honda le 25 mai 2021 yoma hamitano basi abo hakana na dhamana za he Komori gena mahaleka wende hafanya derapage yema mahakama ya sharia ijonjo masiwani ingejoho mkumlao izo rizantupana ya babaha izaribakia si wa Komori dokange ladhimo walonga zija waelewana ikawa wa siasa ikawa ti wa siasa ikawa société civile ikawa ti wa société civile ikawa association humanitaire au ti wa association humanitaire shahena banu wajihundao ikaye Mkomori ngeo masiwani geladhimo yatsengelee mananya watsanganyeze force za hao watsanganyeze mvu za hao ili rijihunde wandu wazima izo ndezi jo ritsongeza rilibere yenti ya hatu yabo watu si wandu rijihunda warme diaspora gebido sisi diaspora dans l'ensemble rirengele pakelo tena rijirihe womko wazima hatu omwelewano hatu womkubaliano hatu lebwanyiso la usawa la fikira ula mziyo ukanga mena diplomuku ula mziyo ka mimba bangu akamfaume ula mziyo ukaya mide mwenza shetwa shi ula mziyo ukaya kanje shilwanga mjomia ngebidi emba biyo rirengeri rebavuni rijojihunda bazima okeni wakati nsi wanadamu walo harmenti wakubaliana mdungano mzima wakubaliana mjuso bazima wakubaliana fikira wakubaliana hawanyisa ze fikira no ile wandu avance basi ntiyo avance basi haina ntikao ketina mwelewano wa bazima ketina mwishiliano wa fikira ketina mjuso bazima wahena ndogetsoka yonti entiyo yo hangamia na ngafikiruka yonde mana bokonti zinji zisaziji harima msajaja zisaziranga nyiha yode mana boko azali harengesho abahaisho hadivize Komori hasankidi ula mko bazima wa Komori daunu mana maambassadeur wa Ruzisa le suala la husu ya unité nationale basi unité nationale dena mnenu hiyo rukaya wandu wakubali anafikira wandu wakubali mdungano wandu wakubali yano mwanyiso wahaina mbarongo tsoka yonti wandu wakubali ukansi bazima ili zenongoza ho wanadamu wao ziwasulindo ili zila difficulty zijihundao harimaze entiila zirohe wandu wajihunde harima hawa ya amani harima hawa ya mdungano harima hawa ya mlekezonti yode maronde ikao yo jihunda ikawandu wakantingo bazima abangabo manama ambassadeur ngabanzo na belkaya ya unité nationale ishondesha hindu ikao
ngebidiwa haina tio pia washi protege washi sove ani washi hifadhi shijihunde abunge vatinoke komore ngarjihundo bazima vatinoka wa komore ngarjihundo bazima wallahi ya wensi hatu tusaribulia ijende abunge ngafanya appel ya huwa komore jimla rwanda umerowandu washe rijihunde bazima ili yensi hatu ijoroha harmenga maikao ngejihundao ngamshukuru marhaba miji mimi gami banu ngasi la défense toujours mtilar mazi antenne ba haina jumla iya ngarjumu nishani nasi tibakisha suala zima la huzisa banu randor licenza wono abungiabo lazima mwambieni ya ukangashi banu ngarifanya zaza abungiabo ngasi la défense nam partager video hiyo na mnyeme page banga mono obandilio kanu tulata wakati tibakisha swala zima au ka tibakisha da kancha shina sotimize mission ino abungiabo le sola laba kibana ba lo zima mwanama sedi sufa montenu sokaya la stratégique de la classe politique sedi sufa le tamkolongo joko litafsiriji strategie yo ndongozi nji kai strategie yo upande wa ngawa zinji abo harmonize classe politique adani natoba ke gouvernement fe gouvernement ikeneza ministeri zazo donc ngabo santé ngabo le dima ngabo zozo ntipia parlement na zozo ntipia donc une stratégie donc à la fou nekabla joka ya stratégie batino kaya ngabo amani harumayenzi donc ka muono za jira harumanti ya hatu kaya stratégie lo komori harumanti ya hatu cha stratégie ya uwa na ufunga chakati mbanongo ikao kabati ma developer ikao ngiyo donc abo stratégie ya classe politique dans notre pays abantu amo kaifule titole nzima aibati leo mailipi efwemba matsoyo maili alafu kabarajo ka stratégie nango nezi jirio kaya hena ulomade Capitaine de Dar es Salaam, Capitaine de La Réunion, Capitaine de Maurice. Hini upande wa Ledima, Capitaine shaula shile bushini shile yote hiyo. Donc hapo strategie, abuga moka strategie, kafuka yotoka strategie mjofanya, maudu mwerengee zinga mjofanya. Mtili sola tili. Bon, cha strategie yoka strategie pour la classe politique. Cette classe politique il fugu, flet soledine. Il n'y a pas de stratégie. Kakabati banongo yendao Bueno, mala pia yuho bukle tidima ti ulozi ti pia hata udoangalie class politiki ilo abaha wala upande wa wala wa waremao wala harmwezi upande wa wema waremao wa waremao yezi zinogo pia zifupinda donc ababa nganubo Mwenyezi Mungu ukaya babu na mangalie baba nyindo mlio eno wasa joka jaja mwingarieni rifanye taratibu ya usikinensi ila ititokar mwa maji hata juhonda hata na leo lo 2020 erora ta 2022 ikawa pia zisa zi developea hakili ka stratégie kanyo njema donc kwa lazima entiba ke en voie de développement amajitishia belu na yakaroga ki ulaba wenda muno kibala kandaho byakahama bala kandaho abokanga shukuriyo okayenzi yatu ila haru mwa zone rouge kasamwe en voie de développement bobe yentilo ebrono ze bushini ze Cameroon ze Cote d'Ivoire ze Congo bafa kama gari watu en voie de développement faguze Komori kurati wa bango hado wadu rishindiri armwe baimana e bakmontide bakindi niwa amare de baka Afrika la pio ardaze de yebo mnogomba pesa mwenda mwe faria mto kati abo baentie fanzaya ha akarjoka strategia zali yofanga lobby yofanga lobby holum safara yofanga lobby ha holubu njiliyo zoto pia kwa kagarjuwao kai mmoja rwano hamalizo halafu wari shea ye komori wana mapesa hata kwa wale makoti na ule mengu
ne Banque Mondiale ne BDD ne Banque d'Afrique bobe kuna la shetani wa Mwenyezi Mungu yekumuri karama pesa tata magati yao na wenzi gefu hanzaya ka handani anti handani menduyo hula donc aboto mokaya ebisimila ya handani ya strategy ya henti ya komo shutika ujeje zilishonga harumwezi mbinu cha mokaya ifue matoyo maili ikudamema mashote na ketu ishia che strategy walo niyo strategy oro haitano funga wanu urage mapoza wafunge holio ngao peuple ani population kwa ulimwani mwao donc zone kwa zido harumai shai na pas de stratégie mtujua wana abudu kwa waja wefani maraba minji musemu shedi declaration ya imwana nyasi Said Hamada amtengele mwana mabudu ni muzise ndongo dile sola la musula hatu kanga bajo kwa commentaire labda joko ja après shanga miharumai stratégique classe politique mwana mabudu namna je ujo kafshinde mnano le swala lino ya ukaya jamisa gouvernement ya azali ito nanzia za sharia shanga mvubo ze gouvernement mbili zino enzimangi en exil zombi lingizo en exil ngabo enzimangi en exil enzimangi parallel ye ngujo kuone so komorije ze serikali mbili zino stratégique waloni manama husale suala la husu stratégie politique ya hii classe politique montinga mwanzo nambeoka ya stratégie ya lazima jihunde ne classe politique de l'opposition abara mbao parce que ngaba ndo bango na pouvoir no il a pouvoir illégal il a pouvoir illégitime et stratégie politique ya lazima jihundo harme classe politique de l'opposition madama ugabwa jihadao ukango na yezi ngebidio hadani waziye amzambondo ngebidio waziye haina mdujire konese harme opposition ngebidio waziye womsambaliana ces divisions zilio harme classe politique de l'opposition abaha borara entia to rengo otage ngebidio zizi abanga mfanyo appel madame mimi mwana mkomor mimi mwana wa diaspora mimi mwana adamu ikaonga mfikirianti yangu ngamfanyo appel ya hoa komori jimla wajihunda hule nele kungumanyo la azalino ndo hai hena kungumanyo abo wende warenge makiesi watie haina webivwalo nuo no wananyawo wawe hensi yabo watsengele wananyawo wanduwajo wa forme mrimzima yo parmi les stratégies ibidozi jihunda ngamonzo dambie wanama ikao wajihunda ho harimo ze gouvernement zinu zombili welewe ukaya uangazija no si wangazija wa Komori hokasi wa Komori wamba ukaya yatende kanokundi yongo nafasiri nje mwana mabaso iyo strategy tena ukaya atende yarema basi beshengu joka ushindwa shandu twamba badie msubuti badie harumamvu badie nashwabaha wala mwana mme yabweni atende yarema wondu wandu wako udungana naye paske uwo hatende harema abwanu yakorema hajoko bantu balane rema kabana hundi ha na taratibu ya ukabaru di badisi tena izuna zila taratibu ikonge bido wandu wazangalie yo strategie ya haju yonde la le président Ziko yairumia abagama nzo wana nyasiba warume strategie hamandiyo Ziko hambandaliyo harime kuwe ndo tashahita bam hamda memarto hamtsambaza shahito abar dar jenge moroni nge hiyo ndo tsahendo harime lebunjilo la une africaine amboka non kabati place c'est fini bono et ambassadeur représente Comore na boka non kuna ujonjia il y a un problème pourquoi parce que Comore ça comme si na représentation et c'est mandat new his voilà il s'est déclaré donc une stratégie abangama nzo nambie wanama ikao washangiria division washangiria explosion ya Comore warengeze responsabilités zao za ukaya wakati tinda untindo wakati aladhimu wandu wahitalifiana gebidio rikubaliana da sina hori rumie strategie rirengeze division rilonizo harime classe politique ya Comore wano rijire koneso kakaturu konese womko wa Azali Bet Salama ranzile 25 mai rirongwana division rilona wari wensi bavuni ridungane batimanda sina ya rengesho abaha ya bloke Azali 25 mai ritowe Azali baada ya bore raune namna ya ukompoze un gouvernement de transition et que gouvernement de transition yiri wasuli madame render libéré
lakini ya lugha ya rema baada libere rejiunga na gouvernement de transition hena parti yabo wadoja andali ya namna ya urenge pouvoir légitime légal wajoni kiwayo ne peuple comorien mwana ambassadeur iyo mengo ni maze strategie kaunge bidozi jihunda shake na ukiri nazike parti raro nazike parti nne nazike mbili kwa masiwani mwana ambassadeur hena wakati kao hena mnungu tuamba mimi fikira wetu wantu ikubali mtu irenga basi azali yetu kabala ya doro ile lawa nashwa hatu no wadaza hatu no wana hatu hata ngono ngubu pisti waroha mashini wamsute na wenda we violando makoko yemdu koko waswasandiza wangena urushe mwana ambassadeur zila pia zilande zeringa azaliazi tiao yemana imna mwana wasenka wange mdumishe izo pia ndezeri ringa azaliazi tiao donc yawe kakarja fanya tartibu ya ukale lori kase zila division lonizo rijokanga sina adversary mzima ikaonge adui hele taifa yabanga fikiruka ya garjiranganya usonzi donc ça fait partie de la stratégie. 1. Donc quand Gebidio rekubaliane mdunga ndo mzima. 2. Gebidio ze division rezehenti apart. 3. Gebidio ila ulamji zinzo yema bawa ukangami na diplomu zinji miujo hanzi heshi zungu batina faute d'orthographe miujo hanzi haze texte batina na faute za grammaire karenge babire hatsi bavuniranzi baze diplomu zulonizo hauye compétence intellectuelle ou l'oni yo ande oria diplôme zinji kena ufaya komoroba no komorilio ça fait partie de la stratégie donc mru hamisi zila mdwaloni zo ya yam personne mdu yangalie zile kaunga jo fayensi kamili mimi mbabiyo nshindoti girumilia mimi mwanama ambassadeur tirenge tia hati apare ngamwangalio zile jo fayo wenji ali ndo sur le terrain yeye nurifanya wewe ni mwanama ambassadeur damina wana sedusufa ça fait partie de la stratégie parce que yinu yemfumtano yahowa ye juma ya maudu hena wakatarasa la branche basaza lingupuzo litri 20 za damu gupuzo kilo mfukare rimtsongeza afanya regime bahata ngono abasali la kotila eboko ebutwe dora malanzi abasayinu ngujo hafungu walandasi ani rimpuse hasangu tsengele yo harima namna yo ka suicide oui donc yo stratégie ikaonge biro d'une manière un peu diplomatique gono gebira au silence parce que ngara ifanya hanamna ikao waye mwinyi ngutusheho psychologiquement bado haina taratibu ya ntipia ya ubira nomdo ya wasula yabo yanzo yende yo stratégie abugo de mane konga mparo wanama wa he classe politique ikao karitu je reconnaissance harimale janfibilila uka ile temps ya urengaza diplôme cours lonizo rehentiva bavuni rirengezila experience politique rilonizo ne experience za heze ministeri la Roma rezenti bavuni rirenge ile taratibu yoka vanunge bidio mimi ndo ntende ndume rehenti bavuni hoka kuna utendo rume bo fulani haubo fulani tsufu bane maji kuna utendo rume rare jaliberenti haubo nge bidio urongowe baba ishenga wendani hubaliliwa haunga wabonze kutusu buturongo wallahi rahawe ja decide wazi ya ukangwanzo tende radunga na sonti pia rato abala kuna urume ngojo farawe jarume na mingam aminuka wenji wa hanyu nyima politisia wa Komoro wallahi ngamjoka aja muzawara Abdalla no wasa ya mferamu ya jarume irishezi au kamengo ni mweze hasarazi jiro harimanti de kambro alekezo kai strategia hangu ya njema harime politiki do sidi handu wa jimana no ili mtende c'est pas la stratégie yomble suicide collectif ani womji tanganyo bazimando ende wajiwe wafe na yende politique ya hoa Komoro lelo donc gamu mdemandeni s'il vous plaît na politicien wa Komoro rejihunda ho harime empasino mkera adhimnaleshe twani ngumie taratibu za ukaya azali ya pohezevu auka azali hana strategy ikao kapata mndu wa hautujua yehwende hambandrabo hatuya fitina hamanisa wandu halafa mnaibo juha kanti wandu ambao mndu mwema baharambia zo kabaranga bajoka ujiribaya na wende akautale baya yebanyuka mtujo ufanye mbabi hiyo mwena mwamba undanyi na mtabe bwana uwa hata mro njarita warenge majirjeruzime c'est facile à faire et c'est facile à dire watukufu ngari mwambiani za hoka wanyesima politicien ngari mndi haone ze jukumu hauke kande strategy ya urumia ngamziju wao nganyinizo shamfio jumeza hoka ya nganyi diplome hakuyu mfie jumeza hoka ya mzigaraze ministeri nkadokume nkadondaru nkadonne mzigareza hoka ya nganyina wandu mmaju wao oharimwe dunia mzigareza hoka ya kamtwanza bakemdu yaka oharimwe darezo katindanyi itsonge zaba hanga tsungo biro nsongo ni hena wakati yensi yatu yesankidilwa ngamonawe hawasore hunda aba kudeta katufanya Komoro oharimwe Afrika kamila bakaba tufanya kudeta ngabafanya soulèvement
wakomori ngo upre wakomori ngo upre uharimezi si wazozi raro bahate shane waleho ngo upre bafanye soulèvement shema no wando wahara ujuha dabo ikaonga mwanzo mke waili mwambe wakomori wajuhe waseunzi yani wa libere komori nabo kamnaka kubari mkenzi bazima ile temps ya urume ya stratégie ijomwe hantini bazima ya ile temps ya ufanya stratégique gejo baliye wakomori hato banu wanzo wende irudiwa nike garanti iwanike garanti zo ka banu raba usobanu maudo kabana uroha mvulana wa peu mvulana ikao kaja tahirilwa ya jarengentiyo ya rurereje babu yavana bala azali yebeha nganzo mrikao maudu izoramba uhunu ujozistehi abwe mndu uwo nge uharimanyi ya mndu nge uharimasi ngebido ya aminuka ye komori eshe zingamanya eshe lembeza dabuko embabiyo rizingarawo doke sanjo haswili nsimbe kufuru ngebido sanjo haswili ndibe kiswa ngebido sanjo haswili ni jazema boshe hang donc yoti tartibu njema abugwe la meilleure des stratégies mon ambassadeur doka ema administrer wahatu ema futur administrer wahatu nema futur administrable wahatu hena mzima yabo yarengeze to maneza hahe hena mzima yabo yarumie tartibu babala ngono waze wa mila walano andika ngo ani ngo warumishi wa daula warumishi wa daula ngo warumishi hao waze wa mila abange bido waze wala wakubaluke elefu vwela hao demila wabako mijini wado swari fweza mila banyunyi yenyi madhamana wa daula mkubalukanga bo miji ilona wandu walo yabo ndo sana mwewana neze roho mwezi ambavi ula uminya ula udhulumu ula utankodo okezo dezitongeza ho zenzi yatu ikake avance donc yo strategie ya peyo rumisha wagama tunambie madhamana wa siasa wa komori walelo mashababi haswatan wajoka uka avenir ya komori maudu izahoka ya strategie njema douzia mbabi ila guerre des égos des guerres za faume ngebido mbrat strama amazon tena des guerres za faume ngebido mbabi izili hanishi hani okaizo ndizo azali afanya hamtia no harmwe guerre des égos halafu banyu msio harmwe piège bahavura bavuni nganyihunu ngamtsingo ujirema yezitwa abunga ngamone soza hokaya hautimizi komori azali hesa kat président de la république randi le 25 mai yabana yasi Mahazi a une initiative à déclarer gouvernement parallèle de libération. Gouvernement parallèle. Comme moi, je suis question à mon ambassadeur. A déclaré gouvernement parallèle de la libération le 25 mai. A fait appel à Howananya depuis 8 h du matin. Il y a des informations. Depuis 8 h du matin du 25 mai, à Kajumo Paro Wananya Wantipia, il y a eu composé Namna Yoka Wakena, gouvernement de défense. Il y a un peuple comorien. Wananya kwa jeshia. A décidé de à l'offensive voyage. A déclenché un incendie. Abasa inu ngwaje iliange bisawo ya maharo ya azaline le jamfila hai. Abangama nzo nuhambia za hoka ngabo gouvernement de transition. Ikaunga jihundo bonze. Donc iyo ngama nzo ni conseiller wanama ikawa wa composer un gouvernement de transition en exil. Nuhambia za hoka c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Un gouvernement de transition d'asile. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que Henam Dimandani, Yeuloha Maenti, Yazigara Yenti, par la force, gagné capacité, Yauroha, Wamdu Yalona règlement de compte, Zahena Yamparisa, Yalibamdu Ndamoua, ni vini connu. C'est très dangereux. Yotsena, Yokena Faïda et Kakejaji dans le cadre juridique. Le cadre juridique n'est pas un bidio ikeji hundu au wakati limite ya he mandat hemdulo en exercice. Nombre aria le panza la he le 25 mai à minuit il y a la demi fanya blocage. Modem il fanya le 30. Donc c'est très dangereux. Gamum demander mkema prudent haku. Gamum demander surtout mkema prudent haku. Senegal mum demander nyo ndika mralie ya gouvernement yo. Mkema prudent haku. Hawakati gao yabo ni les institutions za dunia kamili kamjanji ya uharima ya protection ya hazo ni la constitution ya Komori ya hatu yafanywa 2001 kamjanji ya Buhari hokamwisa mbulia ya mndu hendo renga azali wode mndu nimvumbu ao ya mndu wai azali hendo renga yinu rambao gouvernement d'intérim le 26 mai iyo jom kutenisher gejoka mkutenisher abonga mimi ikamfanyia appel ni mabenza hoka il est temps ya ubese ces tensions za tuzonse pia
il est temps ya urenga za responsabilité zatu sonte pia mwana ambassadeur oka parmi les meilleures solutions do kaya hena zijoka mafakano ndo wanti pia ngebido ndo azidunge hautimizi mwana ambassadeur ngama nzona beza hokaya e gouvernement ila ngabo danger ne danger iliyo ndaboko azali ha applaudisse boba composer wa gouvernement de transition en exil ya roha le 30 okawa wesaware ndeha wandu ikawo ngwajoka ushasewa wanu kana ujo ushasenga mzima hawakati ikawo ababa he communauté internationale ngwa mangalao jao hoka tous les éléments ils sont sur la table et sont avertis dès la première heure ngo avertis par des écrits par des documents ikawo zisoma public mwishia et président de la libération a fait discours ouvertement. Ça c'est un document officiel. A déclaré officiellement ukaya mimi ngamrengo ya responsabilité ya président de la libération des Comores parce que yemdo akabano e mandat hisa. Ça c'est un document officiel. Il a donc cause ça zinjo harmaze instance internationale ya baba azali haka izo alupu jao no ulemengu na komema hazi na komema ministre wa hemzima owesa wabenuha baga ya jaone. Ah oui, wondo wakati ajuka urambweza hoka oui ngabo linyiruju ikawo ya kaherwaria yaboe dunia ndo waje uregle problema abangabo wananyasi ngebidio rirenso wana mifurano wao rijari bakisha harima bil nzima hena mndendea juse lebwela hahe wayanzo alijuse apart shariziere batijiri affrontement e baina heze gouvernement zozo mbili riziye batijiri affrontement e baina hewa Komori kao ngwaniko hularezo haukabo heno joni ka hularezo hanika hunurezo aboyo affrontement abwaza le habde hondu shabaha ya adori vurazefi ya hamzima yomengo ni meze na swahili kaonga mniko wa Komori ndude nambie wananyasi kao wafanye déclaration wakatila en dehors de la limite wafanye attention wafanye namna yokaya rijari proteger nation tipia iliritsengele simbaino rikaze bahari vatina yabo ngamfikuru kaya abunga rjo perdeze reperi ngazjoru kuteshere ni mwanadamu ngena rajia hatu si wa Komor rwalo harmo opposition bahato walo ndaona yenge na rajia hao ngamondao handiso kaza bando ya wananyasi makomorie zipasi juyu abunga mjoka katina namba faida itsa hao kati ndo kaya eliminer wa Komor donc stratégie mwana ambassadeur ndo kaya ngebidio rikubaliane rujweza hoka hena banuru jobira nori towe bana woyo babanu yo stratégie nasula ngabo izwekawo karna byo zamba banu ze stratégie zo ngojo karadi mwana ambassadeur bangabo stratégie za sana za saya shezo wandu zito wakatika o wandu ngo harima campagne présidentielle wandu wao nese wandu nese peuple na jao ile wanadamu elewe shobanda wasuli banu ye stratégie la meilleure stratégie ndokaya wandu wakase ze chaînes za division wandu wakase ze chaînes za ukaminde na soma kuyu wandu wakase ze chaînes za ukamimi da naromisha ko harima daula wandu wakubaliana ukaya ngasina adversaire mzima de bwana ola ngela de mori mtowe yabore wafikiana rimtowa yabore salimisha sonti pia ngamfikiri ze problemizo gasjo uroha zenzazo ngamkazo yabo mwana ambassadeur marhaba minji tikana swala ndarusa zihisa rani jaba yabatsuba kishada kandaru na mutimizi ukana sujet ndaro tikana sujet ndaro sazi hisa na ma question nzori bombarder alafu ngami na une seule question ilo na 5 minutes aina mjimandanye kangu joshindani jibu ro kairia jibu wa Komori welewe randido skureshia e declaration ya monsieur Mahaz na lelo karjamushia wando alor marizo socio karjamushia Nicolas Mubaje barua ya biliahe ya rongoze maranya ya jionese opposition liyo au kayar sarishia declaration kange president charandinda bona lelo karjesha mbango ya hitena ye joshindani jibu le swalelo ndo bibanu Nicolas Mari rongoze si maranya le ko bele lelo le 10 walabo tonto ali baba ya hatu wakaurambia amoka hena munda ujoka ujana hindu mtu rangonko heni etartibu ya kiziko ni watu wakati mafumbuni 82 tulastanti behai ndo bana akahumjua naam kahumjua za wakamtiti jati mjua almo presidentielle ya 2016 okaya azalede hamta haya mwingarie kaja kire madam taida mwingarie kaja kire za watu haiwaji partage wala ingara azala la ingara mamatu halafu Mahazi akalla sharia shelobo muhayenzi
hashidhibiti bagabira da 2 semaines wakati gouvernement dans 2 semaines yabo iyo tukupena ne ehante gouvernement donc abana wese hante gouvernement ketu fanga mando wasaju haimea fanga jao kauno kai wasama mando apaondeo la kutoa haro gono shara wesa ya yalo ne hikima hahe ya zinongoze ndawo kizwamana kitatojua faida zali ya johe arongo watu mutagamba he yaro mwe turubini shange na izo ya panga wanzo wafanye hazi deno andu ya warenga kaula owenji warengwa Komoro na ministri wa hae wengi wa Komoro shahunu ngiho wanebai sek munungwa watano shawadunga abongwa wa Komoro donc alafu wajo hontanya wajulane donc wadisefe de rutuya hawo enge ajaje me yarongo we shaho jwa ba he me yarongo yerugo ngurambiyo kamba fanga liberation imba hangu tsa liberation diba liberation kuva wato wazali ngojo mba hangu ha ariba fanga liberation aza turabaga mndana zeno tile hando kapta shingazi cha shatu isho on izo na hambio kaya na hambeke kikajoma ndo ni hula abola adhima ende hataratibu ukaisa jo kaisa hesabu lokazali ambloka moza instance pia za kidunia donc abona fitwelendi komu mwahi ambloka watu ngojwa faka mtu onati jofaka mikataba yaona zalaba ukaisa ambali jofaka baada na yabo giyo bombo donc abo ba isabu je prepare horo kwangu jorongowa ese ne pale moma chaorongowa ngebili onenati jajoni kwa Komori rakangu julwa rakaka tujulwa rakamintu tanzi juwe charagu atoti na azali bari ha tora bijala wala liwale munjiri wa kana jwa henda ngono nsira no koje manjibwa wa mada hizo bonto twali mtu mjua kaja sabuha kaja wana Front Democratic kaja wana veri kaja wana bila mtu tanzi juwe charagu atode hikima ila ya tebarajila nsina njema mtojo manjizazo bonto twali maraba menji le swala ho helina lielewa telelewa namna inukaya ngomzio ya Chirongo na we maraia ngwanzo wa mwishili mwana mabdo madali swala lino ngolono jene kula di morishilie kado ya bili makalima hai parce que la déclaration il ambali na honese maraia tomaya lonio au ye tomar lonio hindini ojumane swala di kula zimarongo mwana mabudo ngono yo swale kao ikawe diwi pose porte-parole du gouvernement et swala yo yuzisa urdu yusalelo mimi e garanti yo njohuni kando kalo president Mahazi ujorongowa shangurengo wakati wa hewa ntipia pia hamando lezo yafanya hokarengo wakati wa hewa ntipia hafanya nti hukume na nne ranzi boya fanya declaration nge haka umonte ye gouvernement donc yabo homdudoji tsambuza ye jivuriza yenda yerenda nai yenda yefanya nai yenda yetimba kufuru donc izomengo ni mweze hasara ikauza ntinga zilao izona zila taratibu azali ya tsobia hajitambuza ambanga nzori ribezeri fanya ze voti za hema presida haharawandu wafanya ye yendini ze asizi wandu wafanya bila he Komori ranzi 75 rangen independence hajitambuza bala nganzori faibora yafanya ze president yafanya ze presidentielle zifanywa hambwiri haja baba na fanya ze asizi zilasi za kanzaja zihibe ya minyarongo hapa na banga nzori fanya referendum eni henry ha sharia handa fanya de tricotage ya constitution da haja bize vote zila ta haja ka wa Komoro yenda hamajila ya ujaya hibe ze election anticipée donc hena mwanadamu ikaungu fanya ndongo harima fijo basando tojokola mwanadamu wanzo asisonro ho bambwa duzi yotinde eka ya he mwananyasi president Ziko non president Ziko haonesa ukaya ngam déclare au chef de guerre contre la dictature aux Comores et je me déclare président de la libération. Là c'est très important. Baada ya fanya déclaration arudi harengo wakati wa hetena hafanya 2 semaines 14 jours yaka déclarer le gouvernement président de la République qui a voté au suffrage universel et kakweli hakubaluka yentim amini
bahiye kaka hama mna nkudume ya rohosho maneni wakatatu abire yayihe aruka jizo ambao haparoka bantu juba no para Sarkozy basi hena ntwararu hatone la telende eliza katakata baso mwiso haba bange pirizo mwana ambassador hoka hamba zinjiza tuka na mradi hakaurenda zinjiza tuka na mradi zikawa zirende hajalahi bahata ngoshota zevoti za 2012 haundi hoka ha dépasser balamba 20 fois ou 30 fois les dépenses autorisées zirende hajalahi ngo babu fuminji ngamonao azaliwa kati ya ka president hatwabira ye babu hata baho mwisoni handani sore mani kifafa sijau abahari zambao banu gaba periodise la zintura la huja hayahom shanani izo wakati naza mbanga bandu amba izo ndrabo au finalement ndo ezilo zijilanda bese normal parce que wakati waka president de la république la dhimari tunde yejuye president wa hensi ya hatu heli yendao ikange mnono haweka kati mnono ikange mwade rizambe ukange mwade ndi aswanya. Donc unando babu fuminji akanuo haka babu haku yamba na mporte kwa sivotiwa wananchi no abahanga mwimetrize garjoka ukama tajiri garjoka ukajau na balaina mbamsada haja hendata faime makiri hata hajiheza urengo 34000 euro unoto babu yamba na mporte kwa wazena ngono na unjua mijini hana ntendeni swali ze maiti na ntendeni swali ze juma nenda ya kanti we singanema hombama ilene gaga taratibu zo kayatso minyanongoyo ila tiki dhamba na ya daula. Le président Mahazi harengo wakati wahe ontipia harefleshise depuis 2016 hajaji ndo harimaze espace public hafanya haina bila yofanya haina mizo point yofanya hafanya wakati aladi muasise emir hesisi haruri harengele panzala harefleshise hata hawandui kao ngwajojo compose un gouvernement de combat parce que huishiano amboka le président de la libération. Donc, le président de la libération yanti, vous compose gouvernement de combat. Nous avons un gouvernement de combat parallèle parce que nous avons un siwani. Donc, le président Mahazi, oui, Gujorongo. Nous avons un Korongo, abongu jambia wakomori ze fikira ya kanizo zonti pia. Yani ndo wakati ya roha komori boze vote za 2016 za hisa ya roha ya jazahe. No wakati ya jihundo harimaze place za Marseille wakafanya za manifestation no wakati ya rudia reji ya kanto harima ye biro ya hahe yakafanya hazi iliato alienamna joko balla azali wa mlango hapo yasa ya maizo kayemdo wa magui yomdo wa trafiki yakahombalila mlango wa le 25 mai ya rudia unde shaba hapo yambalila wa mlango azali le 25 mai yatirwa les institutions za Comores yarenga wakati wa 2 semaines ya composer un gouvernement de combat parce que a déclaré président de la libération à libération madame Ntirengo otage wando ndo harima komba hakautaha équipe de guerre diplomatique équipe de guerre stratégique et systématique ya libérer enti parce que comme on mala hodi hazombo c'est impossible. Donc abungu jorengo wakati wa hahe ya pange discours kao gejo lingana neze acte yazifanya zonti pia pour l'intérêt du peuple comorien na wika uharenge initiative hakobalilia azali ndo tengolahi wa mlango le 25 mai yabaga mfikuru kaya ngujipango ya jambi wa komorizo ikao ngwalindi yao mimi ti porte-parole du gouvernement mimi ti conseiller du président yaboyo analyse personnelle habo ikao wa komori wono le dzina la hangulisa litsambaziwa tijao sebizuba litsambaziwa harimo réseaux sociaux documents ziroha déclaration officielle ziroha kati ni kwa ye défense et sécurité intérieure. Donc yabo izonjuao hemba bikao sisa timono sisa ti share échange badima ngamniko wa Komori ye garantie oka oui gujorongoa no wakati ajoka urongoa ngujambio wa Komori izo kaundo ya kofikiri izo kaundo ya panga izo kaundo ya admia ejambio wa Komori izo ndo kwezo ntuzijua ezazo garantie ntondo ka oui gujorongoza wa Komori ezangu ntujua dati hindini zazoni wakatajo korongoa wa Komori wajo juzi wazo wonte pia wa emise emashucha wajewe shezo ajoka hamba na minga amenuka karna regrette zendonga ajoka uzamba iyo garantie ngamenio ngamene ka karna regrette au contraire ngamfikiri ngarjo renga poids ngarjo renga dynamique ngarjo renga force et même ngamjozisi est-ce que wa Komori wa uko anatorohe ntwabe libota sawa masihi wenda wazingara zale wa mjaza zikaba i garantie ngamenio wakati kanga mjuo détermination il est ne mwanadamu dans wakati na mdécouvre donc mbabionga mu rassureo au mwana ambassadeur ka ne t'inquiète pas
gujorongowa insha Allah ikangasi na mokaja Mwenyezi Mungu ajarangesho mbesha yaba masiu ujandaliwa jarongowe shale panzajo kaurongowa ngam aminuka ye porte parole du gouvernement gujo ipublie wakati kao zanongozisa ngizo tayari voilà. Maraba menji wananyasi mwaka uridunga bano ngari mtaoni samaho mwarantu wakati wahanyu pia mwakanzi makorishilia risarti miza mission maudu ngarjuka ya bano bondo wajika maudu vendredi si ufanya mission ya satena ye samedi si uvumwa ukaya ye dimanche aduka place de la République ngari mutajaoni mjiha winji abungi hapo ngasi ono la défense ngamona ovandilio inde quartier chic ya Faransa inde pumo ya he dawla ya Faransa abungi hapo risarti mizi ze barnamaji za hatu na zitarisha njenu zise wanama wanu masuala yaliyo abungi hapo ngari mutajaoni mabone hawinji ye page inu ngari mutajaoni partager ye video inu abungi hapo risarti mizi mission ngari ndo zatu ata maudu inshallah taala haina banuru rijo kaya ngajumo mbiani iho rijo kaya abungi hapo lazima rimshukurieni lazima rimbesheleni marhaba na ho wakati maulata no amfikiruka kamjalata wakati wa bure shamlata wakati ya ukaya rihondo ngo zamana au kamfikirika haina mzima dasi haina kalima la kujabanu mwisa mli jua mli wono wa ule wahalo abungabo ze shukra zatu la sina nyidizo do tushinda rimbesheleni marhaba wa maranti ze ndongo njema mwakanizo malahoni hanyu mwakanzi mwakaburishilia abungabo lazima rimbesheleni marhaba au kahina mungwana yarendwa lazima zijue na si ngari veshao marhaba menji tena hankadu yabili tena habo mwabone pajinu nano wabaki na wabone ba haina zilio haina joka ulaia rezenku rezetiti journée culturelle ranongoza siasa vanu watangeti unondo wa azali waja vanu wantaha rifanye mahadisi hamanda yanu ngamipre ya huishilia ye partia azali ni wishilie ngamipre nishilie ye parti ye serikali yatendelo ni Mustafa Seche ni riweshilie maelezo yao heli wajitekelezao jeheli reishilia rakar joshilia ye partia ya he gouvernement ya monsieur Mahaz sha woyi des ministres de la défense de la sécurité intérieure lorena kamushila banu shayo njaka na titra mandiyo woyi ranzibu tasisi bukasina ye oharumwaze haziza hatu rizifanyao oharumwa mobilisation générale iliyo hunu Komoro abunge hunu Faransa na Komoro abunge abo lazima rimbeshena ni maraba menji haukaya inu page jeze page zilio zobuhoji haina mronzi pia ya hutajia ri kenda sinaye rihadisi na sinaye karikubaliana mwendo karikubaliana fikira kabatin heli na tujua uzisa masuala menji panda mwana yasa na yasaya abungi hapo mimi eka ngamhoji mndu mikanzando mja uhanywanyi ekati mvurze temo mihumransi hayandisa haitimizi haiwono wandoka tilano kwa johelewa izo anzo yambe shikaya haino wakatujo pose mre question ngondo Buhari urudi hudo mja Buhari uwe mzinga manya yonga anzo mro journaliste dufanya ze hazizo no miti journaliste chami mro reportage mi ufanya reportage setu na reportage kadonja mro hanywanyi abungi abo yekaya ngabo wandu watohelewa ukayanja poronja mro hanywanyi c'est normal parce que miti journaliste ni wanzo journaliste ngujo honda ye ma journaliste walio watambalia rumule mengu ya wahoji shamimi ngamfanya reportage haini johuja ngamjo mransi no wakati wa hahe yaeleze fikira hahe ilo mufidi ezabakiavo do warongozi wao ekawa ilewa emission eheli ya roho ekawa ilewa ngwajo helewa heli zenongo eheli za laia abungi hapo toujours nga sim la défense na msani mjihawu inji place de la République dimanche harumwe manifestation ya jana na kumena andadaru babo raha inkodo kejohoza wanabala buranzo randise inkodo tunazali shabala
juzi rumwambia nukaya kabati mzima ndasi parambo kazalingu jola wale 26 shari kumwambia nukaya azali et mandat he mra voté en 2016 à 2021 normalement il lazimu à partir ya le 26 mai 2021 il y a sebonti yode heli sisi wasara kahamba ukaya yodo suka lazima tumize mandat he le 26 mai chaque carte parambo kaya ujo samuti le 26 mai non rikahamba huo wakati lazimu yatimizi e mandat he abungi hapo abaha baada kaja sabonti ha kanti hegozi shamfu abado ratazenka bambonzi ranzori wonese namna je dushinari mtowe nasi ngari onauze njia ya ushinda namna ya jujwa ya sebonzi abungi hapo hele jina langu Meshaudi Abdul Ambassadeur ngamumbishilo ni marhaba nyondo makaburangalia makaurishilia abungi hapo ntina zinjizo mwambiani ikati leze shukura abungi hapo ngari kazo kifubanu hata wakati wa tena inshallah taala marhaba menja asante shukra abo maudu tena arjumwambiani ihorjoka marhaba.